اللغة العربية من أقدم اللغات في العالم. Arabic is one of the oldest languages in the world. هي لغة القرآن الكريم وهي غنية بالتعبيرات الجميلة. It is the language of the Holy Quran, rich in beautiful expressions. يتحدث بها أكثر من 400 مليون شخص حول العالم. More than 400 million people around the world speak it. تعلم العربية يفتح لك أبواب الفهم العميق للثقافة الإسلامية. Learning Arabic opens doors to a deep understanding of Islamic culture. انضموا إلينا في معهد دار الإرشاد والإحسان لتعلم العربية. Join us at Dar Ul Irshad wal ihsan to learn English. अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हाफिज बच्चा 2 आलमी ज़बानों अरबी और इंग्लिश में अबूर हासिल करे तो आज ही विज़िट कीजिए जामिया दारुल इरशाद वल ihsan।